السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. نشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديو ديالي الاول، وكنتمنى انه يكون يفيدكم دائما كنتمنى نكون مفيده ومستفيده. والمهم اليوم غادي نكملوا معكم على الفيديو الاول. واشنو غادي نديروا في هذا الفيديو؟ غادي ناخذ شي فعل، مثلا غادي ناخذ الفعل مونجي مثلا، وغادي نتعرفوا عليه اش من طون هو، ونصرفوه في دي طون، فهمتوا؟ ونعرفوا لي سينونيم ديالو. المهم حنا غادي ندخلوا لنفس الموقع لو بي اس، هذا اللي تيبان قدامكم. استناو هانتوما نقلبوا لو فيرب مانجي، نكتبوا غير مانجي ماشي لو فيرب مانجي، ونقلبوا عليه. Donc, conjugaison du verbe manger. Verbe du premier groupe, le verbe manger est transitif direct. Le verbe manger peut se conjuguer à la forme pronominale se manger. Le verbe manger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Manger au féminin, manger à la voix passive. Manger à la voix passive au féminin. L'indicatif présent, je mange eux, tu manges ES, elle mange eux, nous mangeons EONS, vous mangez EZ, ils mangent ENT. هنا مونجون لاحظتوا واحد او تما زايده، هذيك او حيتاش الا ما درناهاش غتكون نو مونغون، حيتاش جي افيك او تتقرا جو، ولكن افيك او تتقرا غو، داكشي زدنا هذيك او. Alors l'indicatif passé composé, j'ai mangé, tu as mangé, elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. هادو كلهم فيهم accent aigu كلهم. L'indicatif imparfait, je mangeais, EAES, tu mangeais, EAES, elle mangeait, EAET, nous mangions, UONS, vous mangez, EEZ, il mangeait, EAEENT. هذيك او تاني اللي كاينه في جو مانجي tu manges, il mange il mange هي على نفس السبب باش ما تقراش بحالهم. المهم indicatif de plus que parfait, j'avais mangé, tu avais mangé, elle avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé et ils avaient mangé. هو accent aigu à la fin كله. L'indicatif du passé simple, je mangeais, EAE, tu manges, EAS, il mangea, EA, nous mangeâmes, EA circonflexe, MES, vous mangâtes, EA circonflexe, TES, ils mangèrent, accent grave, RENT. هو فيه ديك شفتوها على نفس السبب. L'indicatif de passé antérieur, je mangeais, tu mangé, il mangé, nous eûmes mangé, vous eûtes mangé, ils eurent mangé. هما فيهم accent aigu à la fin. L'indicatif du futur simple, je mangerai, tu mangeras, elle mangera, je mangerai, ERAE, elle mangera, ERAS. Tu mangeras, ERAS, elle mangera, ERA. Nous mangerons, ERONS. Vous mangerez, EREZ. Ils mangeront, ERENT. Futur antérieur, l'indicatif du futur antérieur, j'aurai mangé, tu auras mangé, il aura mangé, nous aurons mangé, vous aurez mangé, ils auront mangé. كلهم accent aigu à la fin. قبل ما ندوزو الكونديسيونيل نستريح شويه ونرجع لكم. داكور، احنا رجعنا لكم باش نقراو الكونديسيونيل.
داكشي اللي بقى. غادي نبداو بالكونديسيونيل بريزون. je mangerai ERAES. tu mangerais ERAES. elle mangerait ERAET. nous mangerions EREONS. vous mangeriez EREEZ. il mangerait ERAENT. le conditionnel présent ou le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Oui. Conditionnel passé, j'aurais mangé, tu aurais mangé, elle aurait mangé, nous aurions mangé, vous auriez mangé, ils auraient mangé. كلهم فيهم accent aigu. نقراو السبجونكتيف تاعو، نقراو علاش لا، وتبعوا معايا هانتوما، تبعوا معايا و تا الكتابة كتبوها تا هي شوفوها باش إلا عمركم مثلا إلا عطاوكم مثلا شي سؤال مثلا في هاد لو فيرب مانجي و في شي طون من هاد لي طون وتفكرتي بلي فايت شفتيه وتكتبوه ولا تقولوا. المهم subjonctif présent que je mange que tu manges es, qu'elle mange que nous mangions UONS, que vous mangiez EEZ, qu'elle mange ENT. Subjonctif passé que j'ai mangé, que tu aies mangé, qu'elle ait mangé, que nous ayons mangé, que vous ayez mangé, qu'elle ait mangé. كلهم فيهم accent aigu à la fin. Subjonctif imparfait que je mange, quand je mangeasse, que je mangeasse, EA2SE, que tu mangeasses, EA2SES, qu'elle mangeât, EA circonflexe T, que nous mangeassions, EA2SIENS, IONS, que vous mangeassiez, EA2SEEZ, qu'elle mangeasse, EA2SENT. Subjonctif de plus que parfait. Que j'eusse mangé, que tu eusses mangé, qu'elle eût mangé, que nous eussions mangé, que vous eussiez mangé, qu'elle eusse mangé. وغادي ندخلو دركا l'impératif présent mange mangeons EONS manger EZ. L'impératif fait rien de tu ou nous ou vous. Mangeons-nous, mangeons. L'impératif passé est manger, ayant mangé, ayez mangé. Le accent aigu à la fin. L'infinitif présent dialogue manger, ER à la fin. L'infinitif passé avoir mangé, accent aigu à la fin. Participe, le participe présent mangeant, EANT. Participe passé manger, accent aigu à la fin, ayant mangé, accent aigu à la fin. Gérontif présent en mangeant, EANT. Gérontif passé en ayant mangé. Alors, donc, les synonymes du verbe manger. Absorber, avaler, consommer, déjeuner, dévorer, dilapider, dîner, gaspiller, grignoter, se nourrir, ranger, se sustenter. Il a plutôt plus de synonymes manger, تتوركوا على هنا. هذيك بلاصة اللي مكتوبة فيها plus de synonymes manger. Verbe avant une conjugaison similaire à manger. Voyager,
en, engagé, changer, loger, nager, interroger, plonger, duranger, charger, mélanger, éménager, égruger, partager, diriger, corriger, juger, allonger, encourager, échanger, exiger, envisager, rédiger, langer, émerger, forger, ériger, dimanger, pager, avantager, éponger. هنا traduction manger بشي لغات أخرين. donc manger هنا وكلا ما عرفتش ألمانيا وكلا ils sont manger بالإنجليزية تويت manger بدي ما عرفتش من اللغة كومير manger بهاد اللغة مكاينش manger به هادي مانجيار ما فهمتهاش. المهم بهاد اللغة شناهي كومير. المهم هذا إلا بغيت تعرفوها بشي لغات أخرين. quelques verbes au hasard زعما les verbes أخرين. يعني sélectionner la bonne réponse ci-dessous. نصوبوها واخا نصوبوها. ils ne nous ont plus répond Marc. Qu'on reste avec eux reste avec eux NT. Ils ne nous ont plus donc نديرو هادي نديرو فاليدي عندنا صحيح. الوغ هذا هو الجدول ديال اليوم وكنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لايك وابونوا معايا في القناه الا كنتو اول مره كتزوروا القناه. وكان الا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه خاصه في سميتو خاصه في هذاك في الفيديو ما تردوش قولوا لنا في لي كومونتير. وبسلام عليكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى انكم تستافدوا وانني نكون مفيده ومستفيده. وكما كنقول الشعار ديالي اللي قلت سبسكرايب ابوني اشتراك لايك ديسلايك. يلا بسلام عليكم.